قول قبیلایی البته مشکلی در سوخت‌رسانی پیش نمیاد، ولی اینجا نظامی نیست و اینجا متعلق به همه ماست برای بنزینه و برای ماشین‌ها و ماشین‌های آتش‌نشانی و ماشین‌های امدادی. וביחס למה שנעשה בהמשך באיראן, יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות. לערער את המשטר, לאפשר שינוי. יש לנו עוד הרבה מטרות ולא אפרט אותן כאן. אבל לפעילי משמרות המהפכה, אלה שרודים בעם האיראני ברחובות, אומר לכם רק זאת. גם אתם על הכוונת. Fenomena menarik sedang terjadi di perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Setelah media-media barat membongkar propaganda Israel, kini giliran warga Israel sendiri yang menyingkap kebusukan rezim Zionis. Kehancuran Israel yang selama ini dirahasiakan mulai terkuak ke publik. Warga Israel juga muak dengan Benyamin Netanyahu, sang penjahat perang. Bahkan warga Israel seperti meminta pada Iran untuk memenangkan perang ini sekaligus melenyapkan Netanyahu dari muka bumi. Harapan mereka bisa saja terwujud karena Iran telah resmi memilih pemimpin tertinggi pengganti Ayatullah Ali Khamenei. Rahbar atau imam baru Republik Islam Iran ini langsung dibenci oleh Donald Trump. Presiden ke-47 AS tersebut bahkan sudah mempersiapkan rencana untuk melenyapkan pengganti Khamenei. Bagaimanakah propaganda busuk Israel yang dibocorkan rakyatnya sendiri? Warga Israel merasakan neraka. Salah satu alasan kenapa kita mendukung Iran adalah rasa solidaritas terhadap Palestina. Selama ini Iran adalah negara yang paling lantang dalam membela Palestina. Dan sekarang mereka berperang melawan dua musuh utama Palestina, yakni Israel dan Amerika Serikat. Kita pun semakin bangga dengan Iran karena berhasil membuat rakyat Israel merasakan penderitaan yang selama ini dirasakan rakyat Palestina. Sekarang penderitaan rakyat Israel mulai terungkap di media. Kehancuran dan ketakutan yang selama ini disembunyikan oleh Benyamin Netanyahu akhirnya diketahui dunia internasional. CNN baru saja merilis sebuah video terbaru yang menampilkan reporternya meliput kondisi Tel Aviv. Kota ini menjadi salah satu target yang paling banyak diserang rudal-rudal Iran. Jurnalis CNN Nick Patton-Walsh menyebut Tel Aviv benar-benar kacau, kehancuran ada di seluruh bagian kota. Debris still falls in central Tel Aviv. Even after interceptions. One key piece behind me here that investigators are poring over, one official here telling us that it seems to perhaps be one of the warheads we've noticed that appear to split in the sky and send off separate fragments down. Now, nobody, as far as we understand, injured in this location, but it's a sign that despite the fact we've seen probably less missiles overall fired by Iran over the past days, it only takes one, even with the sophisticated air defenses here, to cause some havoc in a scene like this. Dalam video tersebut, Nick menjelaskan kalau satu rudal Iran bisa membuat kerusakan yang sangat masif di Tel Aviv. Padahal rudal tersebut sudah diintersep oleh sistem Iron Dome. Namun daya rusaknya terlalu besar sehingga masih menimbulkan ledakan yang dahsyat. Sayangnya, liputan CNN tersebut tidak bisa menyorot lebih dekat area yang diratakan oleh rudal-rudal Iran. Rupanya aparat Israel masih mencoba menyembunyikan kerusakan yang sebenarnya. Namun kita bisa melihat rekaman kehancuran Tel Aviv dari liputan drone media TRT World. Video tersebut adalah rekaman pada tanggal 1 Maret tepatnya saat Iran pertama kali membalas serangan gabungan Israel dan AS. Kita bisa melihat banyak bangunan di Tel Aviv runtuh dan nyaris rata menjadi tanah. Media Reuters juga berhasil meliput betapa kacaunya kondisi Tel Aviv pasca serangan pertama Iran. Sejumlah petugas medis dan aparat Israel kewalahan mencari jenazah yang tertimbun puing-puing bangunan. شارك بالتليفون شارك بواتساب
Akhirnya, kita bisa melihat media-media barat mengungkap fakta-fakta yang ingin ditutupi negeri Zionis. Saking ketakutannya dengan serangan Iran, warga Israel malah memposting sikap pengecut mereka di sosial media. Lihatlah rekaman amatir yang diambil oleh seorang wanita Israel di distrik Farhis. Ia ketakutan dan panik saat melihat bom tandem milik Iran terbang dengan bebas di atas langit Israel. יואו, אני בהלם. אני בשוק. יואו, אומייגאד. אימא'לה. Bahkan warga Israel mulai mengakui betapa dahsyatnya daya ledak rudal-rudal Iran. Seorang pemuda Zionis menceritakan satu misil yang ditembakkan Iran bisa menghancurkan lebih dari 3 blok kota atau sekitar 1,8 meter. It happened over there. What happened? The rocket fell. The Iranian rocket fell from over there, and the blast hit all the other houses around here. The blast hits far away. You can go 2 blocks down and still see messed up houses. Really? Was it Yeah. that powerful? That's a blast from a rocket. Wow. What do you think when you see this behind you? What comes to mind? Sadness, that it's happening right here in our homes. I don't know. I can say living here, it's tough. It's living in war, but we live with it and we keep on volunteering and helping people out, and that's how we go through it. That's how the people go through it. Do you support the war with Iran? I support my country. Anak laki-laki tersebut juga mengaku tinggal di Israel tidak senyaman yang dia bayangkan. Sekarang warga negeri Zionis harus bersiap diserang kapanpun oleh Iran. Penderitaan rakyat Israel ini ternyata tidak bermakna apa-apa untuk Netanyahu. Sang Perdana Menteri justru terus mengobarkan perang melawan Iran. Dalam pidato terbarunya, Netanyahu menyebut Israel dan AS akan memulai fase baru dalam konflik dengan Iran. Ia mengancam bakal menurunkan serangan kejutan yang bisa meruntuhkan Iran. וביחס למה שנעשה בהמשך באיראן, יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות. לערער את המשטר, לאפשר שינוי. יש לנו עוד הרבה מטרות, ולא אפרט אותן כאן. אבל לפעילי משמרות המהפכה, אלה שרודים בעם האיראני ברחובות, אומר לכם רק זאת. גם אתם על הכוונת. Sebelumnya, Israel telah menghancurkan beberapa pangkalan IRGC untuk melemahkan kekuatan tempur Iran. Selain itu, negeri Zionis juga baru menghancurkan kilang minyak di Teheran. Media The New York Times melaporkan target serangan Israel berpusat di kota Karaj dan sebagian kota Teheran. Kementerian Minyak Iran dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa beberapa depot penyimpanan minyak di provinsi Teheran dan Alborz menjadi sasaran serangan. رفتم چایی بریزم چه غذا خوردم پنجرمون شبیه صبح شد من دم پنجره بودم پنجرمون شد صبح شد گفتم بابا پالشگاه نشدی. Berita ini juga sudah dikonfirmasi oleh CNN International dalam laporan terbarunya. Depot minyak Syahran telah diledakkan oleh negeri Zionis.
IDF juga mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar dan energi di Tehran. Mereka menyebut depo minyak ini menjadi sumber logistik perang IRGC untuk menyerang Israel. Sebuah rekaman yang sudah kami verifikasi kebenarannya menampilkan ledakan pipa bahan bakar di Tehran. Serangan Israel menghantam fasilitas tersebut hingga memicu kepanikan warga setempat. Bahkan seorang jurnalis asal Iran dengan gagah berani meliput langsung di TKP. Nampak di belakangnya terlihat kobaran api yang begitu besar, imbas dari ledakan yang disebabkan oleh serangan Israel. سلام خدمت بینندگان عزیز. مردم وقتی که میگه من فقط زیرساخت نظامی میزنم، اینجا محل پخش بنزین شمال شرق و شرق تهرانه. بنزین رو وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردمه، بنزین برای اینی که ماشین‌های شما، ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما راحت در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور و مرور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردم. Selain terus menyerang titik-titik kekuatan lawan, Netanyahu kembali memainkan propaganda busuk tentang Iran. Dalam pidato terbarunya, Netanyahu masih menyebut rakyat Iran menderita dipimpin rezim Republik Islam. Padahal kenyataannya, rakyat Iran hidup bahagia dan penuh kedamaian di bawah kepemimpinan Republik Islam. Sementara kebalikannya, justru warga Israel yang sekarang muak dipimpin oleh rezim Zionis. Aksi protes besar-besaran baru saja digelar di Israel untuk memprotes kebijakan perang melawan Iran. Media CNN melaporkan rakyat Israel yang masih waras pola pikirnya menggelar demonstrasi anti perang di Tel Aviv. Mereka juga menentang rezim Zionis yang terus menjajah tanah Palestina. About 50 people or so have gathered here in Tel Aviv's Habima Square in a protest against the war here, but also against Israel's occupation of the West Bank. You can see some of the signs here they're holding behind me. The two biggest ones say resisting empire and arms embargo now. There is also... Warga Israel tersebut membawa sejumlah tanda protes seperti tulisan hentikan perang, lawan imperialisme Zionis, stop mempersenjatai IDF, dan lain sebagainya. Bahkan salah satu pemimpin demo dengan lantang berteriak, Israel adalah negara yang penuh dengan darah genosida. Netanyahu telah membuat blunder fatal dengan menyerang Iran. Sekarang warga Israel mulai sadar seperti apa wajah sesungguhnya dari rezim Zionis. Mereka adalah penjahat perang yang selalu mengacaukan keamanan dunia. Celana boxer culture ini cuma 30 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Pemimpin baru Iran lebih keras melawan. Kabar buruk semakin menyelimuti Israel dan Amerika Serikat. Update terbaru melaporkan jika Iran telah resmi melantik pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Sosok yang akan menjadi rabah atau pemimpin tertinggi Iran adalah putra Khamenei sendiri, yakni Mujtaba Khamenei. Majelis Pakar atau Dewan Ulama Iran telah sepakat menunjuk Mujtaba. Anggota Majelis Pakar Ayatollah Muhammad Mahdi Mirbagheri mencatat pada hari Minggu bahwa meskipun beberapa hambatan masih ada, hampir ada konsensus menurut media semi-resmi Mer News Agency. Ayatollah Mohsen Haidari Al-Qasir, anggota Majelis Pakar lainnya, telah mengklaim bahwa mereka mengikuti nasihat Khamenei tentang siapa yang berhak dipilih sebagai calon penggantinya. Sang rabah yang baru harus lebih dibenci oleh musuh-musuh Iran. Dia tidak boleh mendapat pujian dari lawan-lawan Iran seperti Israel dan Amerika Serikat. Jika pemimpin tertinggi yang baru memenuhi kriteria ini, maka Iran akan berada di bawah kepemimpinan yang benar. Dan sosok Mujtaba memang sangat dibenci oleh AS dan Israel. Bahkan Donald Trump sampai mau ikut campur pemilihan pengganti Khamenei demi mencegah Mujtaba naik. Sebelumnya Trump pernah ngawur menyebut dirinya berhak menentukan siapa pemimpin tertinggi Iran yang baru. Kami ingin terlibat dalam proses pemilihan orang yang akan memimpin Iran di masa depan, kata Trump. Aduh, pola pikir Trump memang sudah konslet dan rusak.
Selain itu, Presiden ke-47 AS ini ternyata tidak paham dengan detail bagaimana sistem pemerintahan Iran sendiri. Amerika Serikat telah membuat blunder fatal menuruti kemauan Trump untuk menyerang Iran. Padahal mereka sama sekali buta dengan kekuatan dan kelemahan negeri para mullah. Trump sendiri sangat membenci sosok Mujtaba. Ia menilai putra Khamenei tersebut adalah calon yang tidak berbobot sehingga tidak layak menjadi rahbar baru. Fakta ini sudah cukup untuk menilai kalau Mujtaba adalah orang yang tepat untuk menggantikan ayahnya. Pasalnya, ia sudah masuk dalam daftar orang-orang yang sangat dibenci Trump. Buktinya, Trump langsung menargetkan Mujtaba untuk dilenyapkan. Trump mengancam pemimpin tertinggi Iran yang baru ini tidak akan bertahan lama. Mujtaba akan segera dieliminasi oleh pasukan AS, seperti yang telah dilakukan pada Khamenei. Dia harus mendapatkan persetujuan dari kami, jika tidak, dia tidak akan bertahan lama. Saya tidak ingin dalam 5 tahun kita harus melakukan hal yang sama lagi, atau lebih buruk lagi jika mereka memiliki senjata nuklir. Ujar Trump dikutip dari TRT World pada Senin 9 Maret 2026. Namun ancaman Trump ini sama sekali tidak dianggap penting oleh IRGC. Bukannya takut dan ciut, Garda Revolusi Islam justru semakin berani menyerang Israel dan AS. Rudal-rudal Iran kembali menembus sistem Iron Dome Israel yang katanya super canggih itu. Dalam serangan terbaru ini, rudal-rudal Iran berhasil menghindari 6-8 rudal pencegat milik Israel. Serangan terbaru Iran ini kembali memberikan kerusakan serius di berbagai wilayah negeri Zionis. Al Jazeera telah mengonfirmasi rudal-rudal Iran tidak cuma numpang lewat di atas langit Israel, namun senjata-senjata mematikan tersebut berhasil menghancurkan berbagai titik vital Israel. Iran has launched hundreds of ballistic missiles towards Israel since the conflict began. Now, the distance between Iran's capital Tehran and Tel Aviv in Israel is about 1,600 kilometers. Now, Iran does have missiles that can cover that distance, but they need to transit other countries, which makes striking Israel a challenge. Dalam video tersebut, kita bisa mengetahui kalau rudal-rudal Iran begitu menakutkan, karena berhasil merusak 3 lapis sistem pertahanan Israel. Iron Dome, David Sling, dan Arrow System gagal total menghentikan rudal-rudal IRGC. When they are inside the Israeli airspace, they are targeted by a multi-layer air defense system that includes the Iron Dome, the David Sling, and Arrow System, apart from the American THAAD air defenses. And despite all of that, you have Iranian missiles that are actually hitting targets inside Israel. The time taken for a missile from Iran. Juru bicara IRGC juga telah mengonfirmasi jika serangan Iran akan semakin masif. Ia memberikan pesan kepada seluruh penduduk negeri Zionis untuk bersiap menerima rudal-rudal yang lebih mematikan dalam beberapa hari ke depan. زکل شمگی آلوزونه خم ایران همه پوئرت. همشولا شل کبلان حتی از سیاسوایی تا گنرالیم و انا شی حد سوا شلاخم و هن هاگاه همه دینیت ها پولیتیکاییم و روشی همم شالا کلام رک میشتم شیم بخم کمگن انوشی اسپیرالات هشتیکاش نوتس را بی توت سر شل اولیگارخ یا پیننسیت یتسران ای نشک کلیتیک شورت و ایتون نایم شخوت به او به مخ خم کدی لیم نو هم میخم لاسیم لو لهیت پروت ولن فیلا شل میشتار هکی بوش هی خان نمیتسایم ه پولیتیکایم شلاخم انا شی هم امشال انا شی حد سوا و هگرمیم هم مرکزیم و موسا دو تپیتا خون شلاخم به محل لا خیامیم شباهم اتم تخت اش به کاش لاخم لحف خین بین یوم للیلا. Paket celana murah beli 3 cuma 100 ribuan. Bisa dipakai cowok dan cewek. Cek linknya di bawah ini. Dengan sudah terpilihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, akankah kehancuran negeri Zionis semakin dekat untuk kita saksikan?